doyan sama niki ngenyak sama niki senengane. Oke, jadi ini bukan buat bedak ya, ini sekali lagi ini mic Sony. Ono tulisannya Sony loh Mbak, sama niki iso ngomong iki jarene penabur bedak piye. Oke, hari ini saya akan menyapa. Sebenarnya biasanya saya libur hari Jumat, kebetulan hari ini saya tidak libur. Hari ini Jumat spesial sekali karena saya tidak libur. Saya akan menyapa Mbak Fitri, terima kasih, Mbak Berkah, Mbak Dwi, Mbak Leo, Evi, Mida, Sakira, Sai, Dwi, Mbak Mita Eliana, terima kasih juga ya yang sudah hadir hari ini. Banyak banget Mbak Mita Eliana. Kabar baik selalu buat kalian, berkat Tuhan selalu mengalir atas kalian semua. Oke, Mbak Sally terima kasih juga, Mbak yang baru hadir, terima kasih love-nya. Mbak Putri, Mbah Tuni, Mbak Angel, saya tak sopo meneh. Kiki, Zio R, Ellen Moy, terima kasih juga. Mia, Fajar, terima kasih juga. Mbak Sherly, terima kasih. Mbak Melani, terima kasih. Mbak Siti Markona, I love you Mbak Markona. Melani, terima kasih. Kenapa sih saya suka banget panggil Markona? Karena ini loh Mbak, saya ada satu cerita. Dulu saya punya anak buah di Makau, cantik banget anaknya. Secara manusiawi saya itu cemburu sama Markona ini karena dia sangat cantik banget dan baik banget gitu loh. Apapun dia itu kerjakan, dia tuh nggak pernah bilang tidak untuk sesuatu. Jadi kenapa saya lebih suka manggil Markona? Sebenarnya saya ada Paijo, Markona. Kenapa saya lebih memilih Markona? Karena Markona itu sosok yang cantik, berwibawa dan lemah lembut dan suka memaafkan. Itu sosok Markona yang saya maksud ya. Jadi saat saya memanggil Markona itu bukan saya menghina loh. Sekali lagi saya bukan menghina kalian loh. Markona itu sosok wanita cantik yang dimana dia penyabar, orangnya sabar banget. Itu aja. Karena saya selalu manggil Markona, jangan salah paham ya. Paijo itu karena suami istri, menurut pendapat saya ya. Kalau salah jangan protes Mbak, namanya orang kan nggak tahu. Bener nggak kalau Paijem nggak nikah sama Paijo ya Paijo cari yang lain. Oke? Mbak Markona terima kasih juga yang sudah hadir. Mbak Mama terima kasih. Mbak Willy dia, Mbak Siti Markona, waduh, Mbak Rukaya, Mbak Shelly, Jena, Bunda, Mbak Eni, Dek Mitul, terima kasih. Mark, Jumat Mubarak, betul. Mbak Wanti Lesari, Nani, Siu Yao, Emma, Mbak Siti Markona, iya, malah seneng nama Markona, iya Mbak, bener. Oke. Mbak Siti Markona, terima kasih. Mbak Emma Codi, aku disuruh keluar lebih awal sama majikan. Yo nggak apa-apa loh, suruh keluar lebih awal nggak apa-apa. Amanda Bondan Prasetya. Waduh, Bondan Prasetya. Mbak Hasna, terima kasih. Mbak Rocky, Bayuh lah sing komen woke iki lek ngabsen iki gak teko-teko iki lan galo. Mbak Nil Minu, lek yang nggak absen nggak ada, absen lagi ya Mbak ya di bawah ya. Soalnya kecepatan yang komennya terlalu cepet. Maklum lah, soalnya saya kan bukan pembawa acara, belajar doa. Mbak Mia Ngawi, Mbak Rini, Mbak Reni, Mbak Mia. Oke, semoga. Oke, terima kasih doanya maknya. Pipit, Dek Mintul, Asmua. Waduh, ono sing telepon barang dek HP, gak tak angkat dikit wes. Sehat selalu Miss, terima kasih. Mbak Mama Sofia, terima kasih. Mbak Sri Darlena, terima kasih. Mbak Saskia, Mbak Emma, mamanya Angel Heaven, terima kasih. Mbak Tia, Mbak Rani, terima kasih juga. Sopan iki Angel Heaven, Miss, kalau memperpanjang kontrak berapa bulan sebelumnya? Lebih baik 3 bulan sebelumnya, tapi kalau memang mepet 2 bulan sebelumnya. Tia, Teni, Mbak Teni Nul, Fajar, terima kasih. Vicky, selamat pagi Mbak, terima kasih. Mbak Sunarti, Mbak Salanfa baru hadir. Cewan gimana kabarnya? Mbak Larasati, Bu Bene Cahyo, waduh, Lika Sanju. Saya HP ku tak dulu Mbak. Oke, telepon masuk ternyata. Oke, Mbak Emma, terima kasih. Mbak Zakia, terima kasih. Mumu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Yulianti, terima kasih. Cikra Arek Wu,
Cikra arek iki sapa iki? Lati Roro Ayu Kusuma Arum. Waduh, Fitriah. Nyonya Fahmi Maharani aja. Pokoknya wis buka komen. Entek kabeh. Tati Kebumen, Danu GG Via Valen. Loh, Via Valen lah apa rene iki? Ana, terima kasih Cinta Melo. Mama Sofian Vian, Selfie Meo. Kalau majikanku malah 6 bulan sebelumnya. Walah, 6 bulan sebelumnya nggak bisa diproses, Mbak, karena Konsulat Indonesia tidak menerima. Cuman bisa ditaruh di agent. Jadi kayak gawe dupo yo paspore yo. Sebenarnya 6 bulan nggak bisa proses. Sekali lagi 6 bulan tuh nggak bisa proses. Kowe lek 6 bulan dihapusi majikanmu lek wis diproses. Tapi didelen di agent. Aja diomongin sapa-sapa, aku engko diseneni wong meneh. Karena saya berbicara tentang fakta. Jadi Konsulat Indonesia itu akan mengizinkan kamu untuk renew kontrak. Jadi agent memberikan renew kontrak itu 3 bulan sebelumnya. Jadi kalian medical. Lain 6 bulan itu gak iso. Gak ono yo. Bantu saya doa agar saya tetap bisa kerja di agent. Kecuali saya dipecat. Oke sih, sebentar ada telepon masuk ya. Wai. Hai, siapa nih? Selamat siang, dengan siapa? Siapa nih? Renew kontrak itu bayar berapa? Oh, renew kontrak bayar 3.380, Mbak. Kapan finishmu? Bulan 1. Itu majikan sendiri atau sama saya? Oh, ya majikan bayar sendiri, no? Kamu nggak bayar? Majikan sendiri. Cuma majikan. Oh iya, no. Kamu finish kontrak itu jangan mau suruh bayar. Sama agent-agent suruh bayar nggak boleh kalian. Kalaupun boleh bayar itu cuma 10%, tapi kan sebenarnya kalau kamu renew ngapain kamu bayar? Oke. Berarti bayarnya 3.300. Iya, betul. Oke. Makasih ya, Mbak Jenny. Siap. Oke, siap. Oke, bye-bye. Weh, piye? Piye, lagi live iki munggah apa ora? Oke, Mbak Kontreng menyapa tak suruh live enggak? Hilang wonge. Sebentar ya. Woi. Hai, aku lagi live kok. Munggah apa ora? Data coba aku. Coba. Aku live kok, munggah ora? Hai Pina, live hai Pina. Ndek unit TKW Hong Kong. 我而家係出邊點賴化靚女，翻嚟先，我唔得㗎，今日唔得。Ayo wes. 已經照顧anak嘛，係啊。Oke. 今日成共咗一個。邊個啊？kata ganda. Udah selesai. 係啊，而家等緊攞錢啦，係啦。攞錢？Mbak dibayar atau uangnya dikembalikan? Kan lah, uangnya kan kongkong nunggu juga kertas kuning tinggal nunggu uang 1.000, tapi唔知幾時攞啫嘛，今日係2樓，而家佢今日 Bukan ya, soalnya ada beberapa kasus itu uang 1.000 itu yang data ganda itu tidak kembali, Wah. Ini kan disuruh ke lantai 2 untuk mengambil dia ngomong cari mengambil surat kuningnya untuk yang uang 1.000. Makanya engko nek wis rampung baru tak kon telepon nanti tak rekam ya. Nah, soalnya setelah ambil itu ternyata dia didenda di situ. Jadi nggak dapat itu, uangnya tetap nggak dapat. Makanya engko kan cingcoane piye gitu loh, apalah. Oke lah, tak tunggu. Jadi kan engko kan kena oke, tak tunggu update-nya. Oke, bye bye. Jadi sampai sekarang邊個啊？等哥哥翻嚟先俾嗰啲資料。係啊。要等到佢翻嚟。係啊，個資料我要寄印你啊嘛。唔可以我哋自己寄。唔可以，做唔到我哋，因為印尼嗰邊要。喂。Halo. Pagi siapa ini? Ini dengan Narsi, Kak. Kenapa, Mbak? Iya, ini mau tanya ya, Kak ya. Iya. Saya kan finish kan bulan 1. Tapi mau cari agent. Terus saya di sini udah 14 tahun. Udah matiin dulu, ini saya lagi lihat siarannya Kakak. Loh, lihat siaranku juga. Cek telepon aja. Berarti kan ngesano arek sing ngenteni, wo. Apa sampean entar teleponnya tak live dulu aja? Ada 2 telepon. Hah? Ada 2 HP. Oke, ada 2 HP gimana? Ya, terus kan kalau pulang dulu cari majikan itu bisa nggak, Kak? Bisa. Kamu libur datang ke kantor kalau mau cari majikan lagi. Okay. Itu carinya kapan ya, Kak ya? Kapan kamu finishnya, sayang? Finishnya bulan 1.
Mulai sekarang datang ke kantor loh, jadi kan ada majikan, kalau cocok kan bisa tanda tangan. Oh gitu. Oke. Oke, thank you. Ini alamat lengkapnya itu di mana ya Kak ya? Di Nanfung lantai 9 sayang. Oh, oke. Oke, Makasih ya, Kak, ya. yuk, bye-bye. Oke, meneruskan sorry, teleponan sama Mbak Kontreng tadi. Tentang data ganda. Data ganda kuwi apa to, Miss? Kasaran ngomongi pemalsuan data kuwi lho, Mbak. Biyen sing jenenge Kontreng diganti Yuni, engko lek Yuni diganti Paijem ngono kuwi lho. Kan lek ndek tempate awake dhewe iki bukan data ganda ya. Iso ngomong lek data palsu ngono lah. Aspal. Asli tapi palsu. Piye? Dibilang asli ya tapi palsu karena asli karena ada KTP-nya, ada kakaknya, palsu karena bukan punyamu. Nah, oke sing kena data-data palsu kuwi sing kena. Paham nggak maksudku? Jadi sekali lagi buat mbak-mbak yang di luar sana yang sudah kena data palsu, data palsu, data ganda, hati-hati di luar ya. Terus buat mbak-mbaknya yang di luar sana yang masih heboh sama mbaknya yang meninggal dunia, saya sekali lagi udah Mbak tenangkan, jangan dibahas lagi biar dia bisa tenang dan kita kirim doa. Sekali lagi saya pribadi tidak pernah mengatakan bahwa mbaknya itu punya orang lain, tapi stop sampai di situ karena itu adalah aib dan salah satu dari keluarganya minta saya take down. Sekali lagi saya sudah bilang itu adalah pendidikan buat orang lain agar kamu dan saya berbicara lebih berhati-hati. Nek ngomong hati-hati, lewes direkam, walaupun saya delete, orang lain sudah punya. Kenapa saya selalu bilang jangan sesekali kalian itu membuka aib orang lain. Loh, saya tuh bisa delete, bisa hapus, tapi masalahnya kan dek ingatan seseorang itu nggak bisa delete dan nggak bisa hapus. Dan sekali lagi saya tidak pernah menyebutkan, yang telepon saya tidak pernah menyebutkan bahwa mbak yang meninggal dunia punya pacar atau siapapun, tidak. Jadi sekali lagi untuk klarifikasi buat keluarganya yang ada di Indonesia juga, saya berpesan bahwa sudahlah biarkan saja, karena gosip itu jangan kita langsung meminta take down apa. Kelihatan kita ada sesuatu yang kita sembunyikan gitu loh. Kalau kalian minta take down dari surat kabar, ada beberapa surat kabar yang sudah naik. Apakah semua surat kabar kamu akan telepon dan bilang tolong take down, tolong take down? Enggak juga kan. Jadi kalau memang tidak ada, ya udah biarkan orang fitnah itu pasti ada. Cuman saya mohon buat mbak-mbaknya yang di luar sana jangan dibully baik adiknya atau yang lainnya. Wih, wah kaget tuh. Buat adik-adiknya yang lainnya jangan sampai membuli temennya yang sudah terjadi. Saya cuma minta bantuan doa. Jadi sekali lagi kalau keluarganya minta saya take down, loh masalahnya di mana kalian yang telepon saya minta bantuan saya terus minta take down? Saya merasa kalian adalah toksik. Kenapa? Udah minta bantuan orang, terima kasih nggak ada, malah kayak gitu. Jadi kan orang lain jadi malas untuk membantu gitu loh. Lah sekarang kalau punya masalah makanya hati-hati kalau ngomong. Sama-sama keluar dari mulut, katakan yang baik. Jangan memberikan kata-kata yang jelek karena wes kerekam mbak. Tak take dono percuma. Orang lain sudah ambil, wes direkam, digubuk, disebar di inti. Paham nggak? Kenapa saya selalu bilang berhati-hatilah kalau bicara. Berhati-hatilah dengan jarimu. Sekali kamu mengeluarkan itu, kamu bisa minta maaf. Tapi kan sakitnya orang kan tidak tahu. Sudah selesai semua. Wes asuransi ini wes cukup pisan. Kurang diomongin. Saya tambah nih bapak. Ayo, saya mbak, ono hari ini unjuk tiket. Jadi 同埋咧，放佢介嗰啲機票嗰啲嘢，未解嘛？上個月。哦，係啊，未搞嗰啲嘢。Jadi sorry ya mbak ya, soalnya dia kan renew-nya sama saya, jadi minta uang tiket. Bisi aku Mbak Yuni, duit tiket ya Mbak Yuni. Jadi sekali lagi buat mamanya yang di luar sana, hati-hati setiap perkataan itu, karena saya selalu mengingatkan, bahkan di rekamannya itu menyatakan bahwa hati-hati ya, jangan nyebut namanya siapa-siapa ya. Kenapa? Karena saya tidak ingin kalian bermasalah di kedepannya. Dan masalah yang kemarin, saya lihat banyak juga video-video yang sempat mereka up juga dan memberikan kata-kata yang tidak benar juga. Jadi saya rasa kamu tidak bisa menyetop orang lain membicarakan kamu. Apa yang bisa kamu lakukan adalah berusaha untuk lebih baik lagi.
Jadi kalau kita mencoba untuk pembenaran, malah semakin rumit, Mbak. Kenapa? Karena orang di luar itu toksik. Orang itu di luar itu bukannya pengen tahu, tapi kamu terus-terusan mencari pembenaran, orang akan berpikir, iya ojo-ojo memang benar, ojo-ojo memang benar. Udah stop. Jangan malah meminta dek beberapa surat kabar untuk take down, malah nyuruh saya take down. Nggak bisa, Mbak. Paham nggak? Kenapa saya bilang jangan jadi toksik pada diri sendiri? Karena saya pribadi, saya cuma bisa membantu semampu saya. Kalau ya namanya orang, kurang lebih saya minta maaf kalau ada yang kata-kata kasar. Tapi sekali lagi, jangan pernah meminta take down sesuatu yang di situ sudah dijelaskan. Mbak, ada pesan nggak buat orang-orang yang di luar sana? Mbak, hati-hati, ada masuk di YouTube sama Facebook. Dan tadi ada yang telepon saya mengatakan bahwa minta konsultasi, dia jadi menantu majikan, apapun itu namanya. Giliran saya tanya, Mbak, boleh nggak masuk di YouTube sama Facebook? Dia bilang, kenapa saya harus masuk di YouTube sama Facebook? Itu kan privasi saya. Halo, kamu nelpon siapa sayang? Kamu berbicara tentang privasi sama saya, lah kamu itu siapa? Terus saya tanya, kamu tahu saya dari mana? Saya tahu Mbak Yuni dari Google. Saya tanya Google, katanya Mbak Yuni itu bisa menjawab pertanyaan orang-orang. Lah, ya jawabannya tanya ondek Google misan. Soalnya kamu tanya sama aku, dan saya bekerja di agent. Kayak tadi, kenapa kalian saat live aku tinggalin? Karena saya lebih mementingkan anak saya yang datang ke sini. Karena dia harus hitung-hitungan dengan jelas. Paham tidak? Jadi saya tidak ingin ada kesalahan yang tidak fatal menjadi fatal, yang tidak rumit menjadi rumit. Ingat, saya itu ngasih solusi, tapi saya itu tidak akan membantu kalian bayar utang. Paham tidak, Mbak? Jadi saya itu tidak mungkin membayar utang kalian karena kalian curhat. Tapi saya itu menguatkan, memberikan solusi. Oke? Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, saya minta maaf kalau kadang-kadang kalian minta take down unreasonable. Dan di situ saya tidak pernah ingin menjatuhkan siapa-siapa. Ingat, YouTube dan Facebook ini saya bangun untuk belajar bareng. Bahkan apakah kalian kira saya itu pinter banget dan tahu banget? Tidak. Saya masalah data ganda, karena yang saya tahu data ganda uangnya 1.000 dibalikin. Nah, ada yang inbox saya, Miss Yuni, kejadiannya tidak seperti itu, kejadian ini seperti ini. Saya cepat klarifikasi. Kenapa? Karena saya juga belajar. Karena pengalaman seseorang itu adalah guru yang tidak bisa dipelajari di sekolahan. Karena itu saya belajar dari kalian. Bukan saya pinter, enggak. Saya itu tetap belajar dari kalian semua. Saya tidak boleh mengatakan bahwa saya tidak tahu. Saya tidak mengerti, saya belajar mengerti dan belajar tahu. Tapi kalau masalah masalah labor, ini kita harus benar-benar teliti. Dan saya selalu bilang, jangan mau dibodohin agent. Soalnya agent itu memang butuh duit. Wis yakin sampean kesini aja juga butuh duit, Mbak. Sampean gawe konten ngeritik aku ya golek duit loh. Bener tidak? Jadi, dan porsi saya, sekali lagi, saya tidak ingin melebar. Saya tidak ingin jualan ini, jualan itu, atau promosi ini, promosi itu. Kenapa? Porsi saya khusus buat TKW aja deh. Iku wes ndasku ngeluh. Bener tidak? Jadi kalau saya melebar ngurusin orang meninggal ini itu, ya gak kuat saya, Mbak. Terus ngurusin fitnah, ngurusin aib, saya gak kuat. Karena saya sendiri, tim saya cuma Mas Andro. Bagian penasehat dan penyelidik itu Mas Andro. Mbak Kontring ada spot juga. Jadi kalian bilang udah di up mau take down, yo ngejak guyon sama Mbak. Ojo curhat deh aku ya. Kalau kalian ngajak bercanda ya, agentmu aja nggak peduli sama kamu. Terus saya membahas ini malah kalian kebingungan sendiri. Paham tidak? Jadi sekali lagi saya tunggu sebentar Mbak, ternyata masih itu.點啊？嗱，先生個意思就係、而家我哋討論緊啫，坐喺度啊，咁就唔會有任何誤會嗱。放假咧，放大假嘅意思咧，其實可以一次過放假翻人嚟啦。咁有啲僱主就話：我姐姐你想唔想放大假？我嚟緊，例如有啲僱主話我去旅行啊，都冇嘢做，你咪放大假。咁你放大假出邊瞓都 OK 㗎。如果你冇地方瞓，你都可以翻嚟瞓，嗰啲都叫放大假。咁
咁或者係僱主有問過姐姐嘅，姐姐你需唔需要放假放大假？你咁多假，咁佢話姐姐話好，但係如果當天姐姐話好想放嗰日大假，咁但係佢唔係一次過放好多日啦，想一日咁樣拆開嚟放啦，咁當日佢都係翻阿先生屋企瞓嘅話，嗰啲都叫放大假。總之雙方同意先至叫放大假。係啊， OK？我知，所以要用人哋話解釋俾你聽。但係咧，我要講俾你聽。如果你話每日要一日放假，一日翻屋企嗰啲，都係問個姐姐行唔行啊嘛。如果姐姐唔行，就唔可以叫放大假啦，係啦。呢個唔可以叫放大假。如果姐姐想一日咁拆開嚟放，都可以叫放大假。Baju ini yang dimaksud pulang Indonesia sama pulang apa di sini libur 唔係，點解咧？第一要唔緊要，我彈緊嗰啲 live 啊。因為點解第一你要求個僱主冇問題，你可以禮拜六、禮拜放假，跟住你翻屋企啊嘛。呢個都可以，但係你O唔 OK先？先生O唔 OK先？呢個都冇問題，可以攞嗰啲放假。如果你話唔制，我要攞翻下次先翻印嚟攞，對一次過攞都可以。所以呢個雙方便你哋兩個。係啦，所以我唔可以話肯定禮拜六、禮拜你放假，你攞翻放大假嗰啲係禮拜六唔得。如果你話唔得，冇問題。所以大家傾。係啦。咁而家個問題喺邊咧？冇啊，想講清楚啫嘛先。係啦。個問題咧好簡單嘅，其實咧佢要留翻嗰啲大假，翻到第日要翻印嚟用，又得，可以。咁但係咧，但係個僱傭條例俾唔俾佢儲埋幾年或者兩個 contract 嘅一齊放？即係兩個 contract 係咪一定要放晒佢？係都要㗎。僱傭條例咧，一個 contract 正常係一係要結束就俾晒啲錢，一係就要用晒啲假佢。係啦，所以而家因為呢個係好重要嘅理解位嚟㗎。因為點解咧？佢當咗兩個可以加埋一齊用嘅時候咧，變咗今次嘅假期送落，即係拉落下一次個 contract 用嘅時候咧，變咗個僱傭條例係俾唔俾啊嘛？其實僱傭條例係唔得嘅。唔得㗎。咁呢樣嘢要充分理解啦。好啊，咁即係要放晒啦。咁要放晒嘅時候，喺我嚟講，我咪放晒你咯。係啦。咁咪放晒你咯。咁呢個之前你都未冇俾佢啊嘛？呢個 contract 未俾。呢個 contract 未。係啊，所以咧。呢兩年未放㗎嘛。唔係嗱，就係呢個問題啦，就話點為之放，點為之未放啊嘛。其實咧就話，其實佢喺我嗰度做嘅時候咧，我覺得就即係我覺得佢日日都係假期嘅。即係我覺得。但係呢個唔可以咁講。唔係你唔明我意思，你聽唔明我意思話咧，即係話其實咧佢個放假時間咧係好 free 嘅，好自由嘅。即係你想點樣放咧，出聲。但係問題就話我一定要放你㗎嘛，喺我 contract 嗰度一定要放你㗎嘛。放大假。咁邊啲已經係當咗係放啊，或者邊啲已經係放嘅時候咧，咁變咗即係佢有時係嗱最簡單嘢，佢都係翻嚟瞓㗎嘛。咁佢翻嚟瞓，如果佢自己當自己翻嚟瞓嗰日唔係放，咁從來都翻嚟瞓嘅時候，即係從來都冇放過。咁變咗從來冇放過，就變咗就成日個 contract 咧，嗰2年咧就冇放佢㗎，等於。唔係啊！我之前你同我傾㗎，我有記得呢個嘢，姐姐都有傾㗎啦。關於呢之前咧，其實放假嗰啲係一個禮拜一日嗰啲，佢講緊嗰啲啊嘛。但係放大假，因為你冇講，工人姐姐冇講，咁大家唔知。咁我哋可以話係真係未俾咯。嗱，其實咧，所以咧就話呢個大假咧，即係其實咧，我都係覺得咧，就你佢喺個平時嗰度咧。譬如每個月要放假裏邊咧，咁另外再加呢個大假咧，都係一定可以放俾佢嘅，可以安排放到俾佢。我意思話，即係我可以安排放到俾佢嘅，即係唔係話我唔俾佢。每個月放到俾佢。即係我可以放到俾佢㗎，即係我係可以喺個 contract 裏面咧完全放到俾佢嘅。即係因為點解咧？我就唔想有一個誤會就話，其實我可以放俾佢嘅時候，你話唔放換錢，都係一個冇問題嘅問題，但係千祈唔好話冇放俾佢。因為如果你又誤會咗係我冇放俾佢咧，佢又講俾你聽我冇放俾佢咧，咁問題咧就係呢個就問題啦，就誤會啦。點解咧？如果當入境處嚟問嗰陣，你有冇放假？冇，咁我就大講，我大件事。唔係，而家講緊，因為呢個啱先完約啊嘛，所以而家先點解解嗰啲係放大假，係意思真係未攞啊嘛。之前嗰啲呢個未攞啊嘛，呢個真係未攞，因為放大假你都要講清楚，呢個係事實㗎。你話我唔知你放唔放假，你話禮拜六、禮拜日嗰啲咧。你要講清楚，你冇嘢做啫，但係你冇話攞放大假啊嘛。我覺得呢個要清楚，因為點解你呢個之前咧應該你講之前個公司講清楚啲啊嘛。因為點解我哋新工合約啫，我哋講緊呢個，下次你要同佢而家講好清楚。係因為點解咧？嗱，因為你哋喺度咧，你哋會解釋得俾佢聽清楚多啲啊嘛。因為點解咧？
因為個大價咧就係話你唔攞我唔知你要攞，但係你唔攞我都要俾你噶嘛。係啊，要嘅。你唔攞我都要俾你噶嘛。係啊。你一定要揾個時間放咗佢噶嘛，即係我認為啊。係啊係啊係啊係啊係啊。放咗佢噶嘛。係啊。咁去到邊個時間放咧？係咪去到 last day 嗰兩個禮拜咧？但係我覺得提前放又冇問題嘅。係啦。提前放都得嘅。係。係嘛？但係最緊要就係知道咧。咁而家都係佢10月先開始啊嘛，其實係咪啊？10月先開始啊嘛，而家唔緊要啦。呢個要求你覺得 OK， 大家都未知，因為未完約㗎啦，佢未完約。咁而家sorry，而家俾佢咯，放大假。你而家可以俾佢咯，因為未新合約啊嘛，咁而家俾晒佢咯。係，其實係啦，所以我係清楚，因為放大假得㗎。係啦，所以你仲要俾晒佢，俾晒佢咯。梗係要俾晒啦，法例啊嘛，法例梗係要俾晒假期啦。所以我而家問個僱主要俾。我俾晒假期。Soalnya bapakmu nggak ngomong le, 佢有 kontrak kayak gitu. Sekarang dia berubah lagi. Kemarin kan ngomongnya kayak gitu. 總之咧，嗱，阿先生嘅意思係擔心佢放大假嘅時候，佢冇地方瞓，佢都可以翻嚟瞓，先生會俾佢翻嚟瞓，但係佢唔可以翻咗嚟瞓之後覺得自己係我冇放過，因為我翻咗嚟瞓。唔係，因為之前冇講清楚，所以點解而家今日我講俾佢聽好清楚。之前嗰啲未搞掂啊嘛，因為呢個新合約同我哋咧做咧係10月先開始，我哋個合約啊嘛，呢個係之前其他公司啊嘛，咁其他公司而家暫時多力你都可以攞放大假㗎。咁先生話唔俾錢，你都可以攞放大假，同埋解清楚要寫幾多號你放假，跟住咧多呢個合約你冇講俾我聽，上次呢個未攞，明唔明啊姐姐？所以呢個梗係未得啦，但係上次嗰啲你搞掂晒，未10月之前，所以我都幫你解呢個嘢。因為咧點解咧嗱，好似你咁樣呢啲好簡單嘅行政啊，幾時放假幾時放，即係佢自己要自己寫啊嘛。所以我而家咁講佢自己寫文冇乜口同我講啊嘛，因為我有時同佢講話，喂，你要自己寫㗎，你要揾乜口同我講，我做埋你秘書唔得㗎，做唔掂㗎，做唔到㗎。即係我係做唔到咁多嘢㗎，點解咧？我揾你翻嚟幫手做嘢，你調翻轉叫翻我 order 翻，叫翻我做你秘書，咁啊做唔到㗎啦，咁啊死梗啦。咁唔緊要，咁就我明白，所以即係佢 understand 嗰個行政咧係邊個做㗎？應該係佢自己做嘅，有啲嘢唔係我做㗎，唔係話阿 Sir 你做啦咁樣。Iya, aku tahu. Kemarin sudah ngomong. 咁變咗有啲就叫行政誤會啊。Kamu berapa tahun di sini? 行政誤會。 14 tahun. 即係等於我哋揾你做呢個，有啲文件梗係你做㗎嘛。Berarti kan dia bohong loh. 楊生你自己都係整。明白。嗱，好簡單啊，而家。咁嚟緊，如果放假啦，首先放紅日嘅，放紅日假期，首先係咪要先收嘅？我點解俾多張？嗰張嘢咧就係攞嚟做放大假，我要簽翻名。咁你放咗邊日啊？例如姐姐咁樣，你聽日後日放假啦，咁你寫翻日期。咁咧就確認翻，就俾翻阿 Sir 睇，我呢兩日係咪放啊？咁你自己簽名之後，咁阿 Sir 我放咗呢兩日啊，阿 Sir 自己簽翻名，咁你自己搞掂咯，明唔明我意思啊？你明我意思啊？因為點解咧？嗱，我哋同住咧就有我個仔一套嘅。我個仔唔知佢放假嗌佢做嘢咧，佢當咗翻工㗎嘛。哦。當咗翻工啊，當咗翻工咁就誤會㗎啦。點解咧？因為點解咧？嗱，有一樣我哋人大家一齊住咧，有一樣最簡單嘅。喂，我嗰日放假，你 order 叫我整嘢俾你食，做就人情，唔做就道理。係咪？即係我放緊假，你唔好叫我整嘢俾你食，你唔好叫我買其他嘢。但係我幫你同我講咧，我又可以整俾你。但係如果我同你整咗咧，就係其實我係放緊假嘅。我係 bonus 咗俾你嘅啫，係嘛？我係 bonus 俾你嘅啫，我幫你整嘢食。但係問題就係，如果誤會咗嗰日，等於取消咗我放假咧，就誤會啦。喂，佢如果佢叫咗你做嘢，等於你取消咗個假期，跟住你當咗嗰日又係冇申請到放假，等於冇咗放假。咁呢個意思有冇啊？之前唔係，咁就有個誤會，我驚呢啲誤會出嚟。點解咧？因為呢啲咁嘅嘢咧，可能要解釋俾你聽嘅時候咧，就話你放緊假咧，你通知咗，譬如而家有個表啊，有個表通知咗我。但係通知埋我一齊住嗰個仔啊嘛，通知埋佢啊嘛，通知埋佢，喂，等佢睇到放緊假喎，你即係你嗌整嘢咧，做就人情，唔做就道理嘅。OK， 咁你哋14年一齊喎，你哋有冇之前咁清楚好似我哋咁樣？因為點解咧？嗱，其實咧呢張表咧，我嗱呢張表咧，其實咧就即係我不嬲咧，好簡單嘅，喺我嗰度做嘢，我嗰度冇咁諗啊嘛。我話其實你放假，你又日日都放假得啦，即係喺我眼中，咁我哋有時都唔煮嘢食嘅。唔係啊，如果咁樣講係難啲聽咯，你明唔明？唔係難啲。唔係，因為你明白我一個簡單嘅做法咧？明白，因為點解咧？工人姐姐嗰你係翻工係話翻工咯。如果你話咁樣，因為我聽到姐姐太多啦，好似成日講係咧，你冇嘢做，咁你當你放假，其實都係做嘢做。唔係冇嘢做當放假，唔係冇嘢做當放假。唔係你誤會咗我意思啊？
唔係啊，因為我聽到姐姐咁講，因為我聽到你咁講，我即刻諗下，喂，咁冇嘢做嘅唔係叫佢放㗎，係你誤會咗我意思。我即係你誤會咗，因為香港我講俾你聽，我意思話其實我嗰度咧個工作咧唔係咁忙嘅。如果話俾我聽你要放假，其實你好多時間話到俾我聽你嗰日放假嘅。你一話到俾我聽放假咧，咁咪放到假咯。我已經係咁佢話OK 咁樣，咁 OK 嘅時候，咁變咗有一個簡單嘅理解就話得，即係呢樣嘢咧就係等於即係 balance 咗啦。即係有時佢話我今日出去咁啊休息啦。好啦，突然間你話冇嘢整，咁咪當休息。咁但係好似呢啲咁 detail 呢啲咁樣要做埋呢啲咧，因為以往佢有翻印尼㗎嘛，有翻印尼就等於放埋假啊嘛。咁我得你計啦，我俾多2日你啦咁樣，即係俾多2日你啦，驚你唔夠用就。即係咁樣用咗嘅，以前啲假期我翻印尼嘅假期，翻印尼嘅時候就咁樣用咗啲假期嘅。咁但係依家冇疫情底下冇翻去咧，咁冇翻去成日都喺香港啊嘛，咁成日喺香港，咁呢個假期咧就可能咁咧就誤會咗啦，誤會咗係冇放啊，誤會咗係冇放，因為冇離開過屋企啊嘛，咪誤會咗冇放咯。但係有冇同佢講過嗰日係放大假？嗱，因為咧，其實我自己都好多嘢整嘅，佢自己嘅權益咧，佢自己嘅假期咧，應該佢自己出聲同我講嘅，佢自己要記住嘅。即係點解咧？即係我覺得只係有啲嘢就話，其實我放俾你咪放俾你咯，補錢俾你補錢俾你，是但一樣嘅啫嘛，係咪先？但問題就話你有話要放假，咁你要提我啊嘛？點解咧？因為我唔係你秘書啊嘛。唔係啊，其實你明唔明一樣嘢啊？我唔係做你秘書，我唔可以樣咁 detail 咁樣同你跟晒噶嘛。唔係啊，而家楊生，因為點解咧？佢都未完約，我頭先講咗啦，佢到10號，所以點解今日佢問我哋？所以點解要大家清楚？因為今日先係好清楚啊嘛。所以點解佢今日？所以當佢都未到，都係啱嘅。佢而家講。今日開始補翻啲假期俾佢。係啦，所以清楚啲咩？因為唔夠嘅，下一個 contract 補俾佢啊嘛。係啊，可以㗎。就係我覺得係咁樣補俾佢啊嘛。咁你話唔係我係要用第二啲方法嘅，或者係我要用錢代嘅。咁法例俾唔俾先？如果法例俾嘅又得㗎嘛。係啦，所以嗱，我嘅諗法就係又得嘅。點解咧？即係兩樣都俾佢揀，任佢揀邊樣，但係最緊要嗰個僱傭條例俾。我唔犯法就得啦。OK， 而家你叫佢揀，我而家問個姐姐，因為而家暫時未完約。你而家揀放假係咪揀錢？係啦，你要揀錢嘅我俾錢你，你要揀假期我俾假期你。我而家問你，就清楚咗之前嗰啲 contract 嗰啲誤會啊，嗰啲有或者話我冇爭你，我唔爭你嘅，即係要俾翻樣嘢。咁sekarang aku nanya kamu Mbak, kamu butuh uang atau libur? Sekarang kan liburnya ke Indonesia, Mbak. Ini kan yang diomongin kan pulang ke Indonesia. 你明唔明啊？到呢度你唔明㗎啦，唔係星辰唔明㗎啦。OK，今係2年。你話之前再有2年嘅嗰兩爭你起埋你啦，Tansin. Oke, punyamu finish kontrak 2 tahun, kamu masih punya Fontaika. Ini kamu belum finish, bulan 10 kamu baru finish. Kenapa? Aku nanya sama kamu, kamu mau uang atau libur? Bila libur ya pulang Indonesia, lainnya di sini aku yang nggak mau. Berarti uang. Oh，即係佢講俾我聽，要求你叫我放假，不如我翻印尼。如果我唔翻印尼，俾翻錢，所以清楚㗎啦。所以你要補翻錢俾佢。冇問題。嗱，呢樣好清楚嘅。係啦。嗱，即係點解咧？Tahun kemarin nggak libur ya, nggak pulang. 所以你而家講緊呢個啦，姐姐。而家講緊呢個。我頭先咧諗下你先生唔明，你而家變咗唔明嘅。Bukan tahun kontrak yang hari ini belum habis. 唔係啊，呢個冇關係㗎。我而家呢個係我㗎，我可以話係我㗎。咁你而家講緊你之前嗰啲。Before。Paham nggak maksudku? Yang tahun 2019 itu aku nggak pulang. 2019? 唔係啊，2020到2022先，等陣先，2020 aku nggak pulang. Terus ini kan kontrak belum habis, nggak pulang. 我覺得你亂㗎啦，而家變咗你。其實咧，嗱，我講先。其實之前咧，我俾過一次類似長期服務金嘅一次俾佢嘅。咁你話之前嗰次之後，可能後邊嗰一個 contract 或者兩個 contract咧，嗰度可能係一啲大價嘅誤會咧，或者點未俾咧，或者當係俾咗，或者當係未俾，或者當係放咗咧。咁嗱，呢個都係小問題喺我嚟講，小問題嘅。即係如果喺佢個理解裏面咧，嗰啲大價冇放到，要補錢嘅，我補俾佢都冇問題。嗱，好簡單，咁我哋就將呢一隻 new contract 之前嘅 contract 搞清楚嗰個叫做假期補唔補錢啊，俾唔俾翻錢啊，或者有冇爭佢啊，清咗佢，清咗條數，
就算補錢俾佢都冇問 4 題。 tahun kontrak Oke. udah habis. OK，所以你意思係4年之前，你而家講緊4年係咪2年啊？ 2 年前2年前係2020到2022，姐姐。即係啱啱嗰個 contract 個啫。 contract，你而家講俾我聽4年係咪2年先？ yang tahun kemarin udah pulang. 所以2020到2022係2年，2年到2年係2年，啱唔啱啊？ Pulang nggak ya? 唔係可能㗎，我要清楚㗎，冇教我都好似我做錯嘢咁樣。我問到一次，2020到2022未俾。我問你，2018到2020有冇俾？ Terakhir pulang tahun 2018. 俾咗啦。2018 berarti sudah dikasih 咯，selesai 咯。咁我而家講緊係2020啊嘛。而家我哋講緊2020啊，唔係2018啊。如果你話2018係4年喎，咁我問你4年係咪2年先？唔係，而家係咪意思話佢話我2018到2020係冇俾啊？ 2018 udah boleh last 翻屋企啦，轉咩翻屋企？唔係啊，意思嗱好簡單嗱，我就都好簡單嘅。如果佢認為2018到2020嗰2年，再加埋頭先你講嗰個2020到2022呢2年，即係總共有2個 contract 嘅大價，我都未搞清楚俾佢。唔係放假之前嗰啲啊，放假。因為佢話之前2年4年，所以我要清楚啊嘛，因為我唔知你哋個關係。我而家講緊2年係咪4年，所以大家清楚。咁你話2年到2年係都係2年啊嘛，唔可以減喺之前個合約啊嘛。佢由呢2020到2022。 Kontrak yang kemarin sama yang belum habis ini berarti 4 tahun gitu loh maksud saya. 冇加埋呢個姐姐，呢個未行啊。 Bukan yang disampaikan yang yang kemarin itu loh deh. 講到一次，我需要問你，4年係咪2年？ Ini loh. 點解你之前冇搞掂晒咧？你講俾我聽，你之前翻咗印尼2018喎，2018應該搞掂晒喎，因為你翻咗印尼2018，之前翻係咪？係咯，所以搞掂晒咯。 2018之前嗰啲搞掂晒啦。因為喂呢2018到2020搞掂晒啦喎。 2018年到2020年，跟住2020年到2022。姐姐，呢度而家老闆，我哋而家 process 緊啦。咁呢度你去咗邊啊？呢度嘅去咗要錢啦，money 啊，定係翻印尼？ 邊度？應該。咁呢個有冇俾錢2018未有之前。嗱，可能佢就係講埋呢個我冇俾錢， Pokoknya 佢又放緊大價，有冇放大價？係啊，佢而家問緊呢個，所以點解我要知啊嘛？所以點解我同你講話？喂，原來佢咁樣當係冇放大價，即係喺屋企，因為疫情大家冇加佢噶嘛，大家都冇噶嘛，咁冇加佢等於冇放唔到假啊！你知唔知啊？哦，都係㗎，要求咁樣。但係咧好簡單嗱，好簡單嘅，我個諗法好簡單嘅。呢度如果佢當係咁樣唔緊要，如果嗰度爭幾多，嗰啲大價爭幾多要補翻幾多錢俾佢，我補埋。OK，清楚啦嘛，所以4年咯，姐姐4年。咁好簡單啦。得可以4年。呢度補，咁咪清楚咯。係啦，咁係先期冇啦，下次冇好亂啊。因為點解咧？就係話咧，有啲嘢咧就係話佢本身要主動咧話俾我聽，你放假同埋咧，我叫佢 mark 低嘅時候咧，等佢自己記得啊。你知唔知啊？我叫佢自己 mark 低喺個好似呢個 table 咁樣，你 mark 低個 table，等你自己記得。如果唔係咧，佢自己都唔記得嘅時候咧，我就話好亂㗎啦，好亂，變咗亂㗎啦。但係問題就唔係我去做㗎，呢個 table。係啊。呢個 table 係由佢去做啊。佢 OK mark 低咗，同埋咧佢通知埋我屋企個仔，佢係休息啊。咁變咗我個仔唔會叫佢整嘢啊。我意思係咁樣啊。28日啊嘛。我意思係咁樣。係啦，明白。係咪咁樣簡單好多？係啊。因為有時咧，所以頭先我冇咗呢個我未搞掂。先生講緊呢個點解你之前冇問先生？你明唔明啊？呢個咧我哋問清楚啦。點解呢個時間你冇問先生，你都冇問佢哋放大㗎？我係以為嗰度放咗啦。唔係咧，點解冇問 agency? Untung kamu pulang ke sini lah, aku bisa detail kayak gini. Paham nggak maksud tuh? Agentnya dulu tuh nggak pernah ngomong dikasih ini enggak deh. Kasih paspor sudah wis. 其他公司唔理㗎嘛，佢話。我哋唔會㗎喎。不嬲都會理㗎。我哋唔會㗎，我哋清楚。Ada lembaran kayak gini tuh enggak ada. 佢話乜都冇。Habis tanda tangan 所以點解你今次過嚟？所以點解你過嚟要清楚講印尼話講
講香港。但係問題咧唔係大氣先生個問題啊，我覺得你度有問題啊。點解咧？呢個時間點解你冇問先生？點解你而家先問先生？你明唔明啊？你續 contract 你自己都要問先。你要問先生啊嘛，先生有先唔知噶嘛，你明唔明啊？喂，你冇問先生，先生要翻工，冇可能記得呢個嘢嘛。佢自己都唔知嘛，我冇辦法，佢自己都唔知，冇辦法，冇辦法，兩個都唔知。Ejeng sendiri nggak pernah ngomong sama aku deh. Enggak berarti kan kalian sama-sama tidak tahu. Benar nggak? Pokoknya yang dulu ya 10 tahun dulu wis nggak usah dihitung. Yang terakhir ini 4 tahun itu. 係咯，soalnya ini kan 同我哋冇關係啊嘛，paham nggak? Ini kita bantu. Lah ini點解你冇問？ Ini 4 tahun ini aku nggak pulang. Pokoknya mulai dari Yinjing Yinjing. itu nggak pulang. Oke, sudah paham ya. Jadi kamu masih punya 56 hari. Ya untung kamu melaku, nggak melaku motor ya. Paham nggak? Ya wes sudah selesai. Yang soal Sama uang tiketnya ada deh. Wah, iPad Nanti kok kembali kok. Yang Kamu dulu- orang Surabaya? Iya, Orang Malang? Malang. Yang dulu itu Kasih tiketnya 3.000-an aja ya. 3.000 apa 4.000 jauh? 我哋都有個電腦人支，其實支援我哋去。 Sekarang tiket pulang pergi 3.000-an lah. Soalnya sekarang kan wis gak anu. 因為有好多其實我哋都用緊嘅，因為佢最好嘅部分 因為就係我講緊嗰啲機票啊，大概3.500啦，來回嘛，係啊。 上一個 contract 有冇俾 Ejeng 啊？ yang dulu itu dikasih 上一個 contract 都未俾係嘛？嚇？上一個 contract 都未俾。未俾啊？周圍展覽用嘅，係 Berapa? 係有嘅，所以就買部機去展覽咯，我展示一啲短片。但係我另外已經有部機玩自己 The 門口。 number is 278086。因為 Ini 聽得有 hitungannya 好處， itu 聽得有好處， tiketnya 佢就 size 就唔 Tapi sekarang udah 大，但係又夠 enggak. 大。 Ini kan waktu 2000 itu. 因為太大咧， Jadi 4.000-an lah. 面未必 Soalnya kamu tak jauh no iku, Two. jauh no iku I can apa? find one now. Sing 40 ini. Kamu lo punya 56 hari. Paham nggak? 我點都做 4.000. 七個尺位啊，七 Cap 尺要位。 4,000 lah. 七隻位。係啊，因為就方便啲人咁起開少少睇。 Oke, saya minta maaf buat mbak-mbaknya yang di luar sana. Sorry, saya minta maaf. Saya tinggal begitu lama. Saya minta maaf soalnya ada perdebatan di luar sana. Mungkin yang untuk yang di YouTube-nya bisa dengar. Sekali lagi saya minta maaf. Karena ternyata majikan bertengkar sama cecenya. Mungkin kalian cuma dengar sedikit ya. Dimana mengatakan bahwa cecenya sudah bekerja 14 tahun dan giliran yang 4 tahun tidak diberikan tiketnya. Jadi sekali lagi, kenapa saya harus mempertahankan cecenya untuk mengatakan itu semua. Jadi sorry, saya tinggal tadi begitu lama ya, hampir lebih dari 20 jam. Mbak Liana, Mbak, Renia, nih kan. Bapakmu rada angel Malian. Lu gede enggak ketok aku live soalnya. Nah ini loh, kemarin kan ngomongannya nggak kayak gitu. Sekarang Jadi saya kan minta udah maaf ya maju. Mbak, soalnya mbaknya ini renew terus. Kemarin kan ngomongannya enak kan, Heeh. sekarang ribet. Bisa turun majikan ruwet. Lah ya. Kan kemarin bilang mau kasih uang tiket sama libur sama bonus Heeh. juga kan. Nah sekarang kan omongannya Nggak untung sama ikut aku loh. Bapakmu ngueng kalau suruh aku diem loh tadi. dia ngomongnya tuh Aku udah ngasih long service terus dia bilang yang masalah tahun kemarin pekerjaan. yang tahun kemarin emang dikasih long service 29.900. Memang kerjanya enggak Tapi- banyak. Makanya aku tadi kan ngomong sama bapakmu, aku tahu nggak ada kerjaan. Kamu merasa nggak ada kerjaan, ngapain ambil pembantu? Nah ya, Jadi kan Ya. ngomong gitu, terus bapakmu Saya tahu. ngomong enggak. kerjaan memang nggak banyak sih, ada kucing 2, terus ada masakin anaknya, ada itu. Ya kayak kerja rumah biasa lah. Emang nggak ada majikan perempuan kan, kerjanya kan ada kerja ya dikerjain, nggak ada kerja nggak dikerjain kan. Bener. Tapi kan sekarang bapakmu berubah, dia bilang karena apa? Karena kamu nggak ada kerjaan, disuruhnya libur Sabtu Minggu gitu. Makanya aku nanya kamu mau uang atau mau libur? Tanggal merah aku juga nggak libur loh sih. Sekarang nggak boleh, kamu harus rimak itu. Nah ya, dia kan nggak paham kan. Karena izinmu dulu nggak ngomong Mbak. Tanggal merah saya nggak libur.
Ya wes nggak apa-apa lah. Cuma libur hari Minggu tau aku. Dan sekarang dia bilang, Berarti kan majikanmu hitungan, ya lebih baik kamu hitungan mas sayang. lah ya, lah kayak tanggal merah saya ada libur, is oke ya, nggak masalah. Udah diganti duit, saya ada masalah. Kan makanya aku jangan ngomong majikan adalah seperti keluarga. 14 tahunnya bukan keluarga, sekarang baru kelihatan. Nah terus kayak, Udah keluar wes selesai. kayak Kamu libur cari aku. Nggak usah ngomong. Libur cari aku. Sudah keluar. Sampean libur ke Renia Dewe. Ajak BTE. Kayak sekarang mau minta uang tiket sama uang libur kan, Angel. apalagi bonusnya. Ya. Kan John. Oke, saya jelaskan di sini. Mbaknya engkel-engkelan sama majikan 14 tahun pun bukan jaminan majikan menganggap kamu sebagai keluarga. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana jangan GR. Kalau majikan tuh baik sama kamu gitu loh Mbak ya. 14 tahun bukan jaminan majikan itu menganggap kamu keluarga. Dan mereka sekarang dari kata-katanya aja kita tahu bahwa apa ya? Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Intinya terima kasih